Namaskaram. Welcome to the 5th annual Marguerite in San Francisco Music and Dance Festival, organized by National Ethnic Arts, a nonprofit organization founded to preserve, promote, and celebrate ethnic arts. It's a joy to see you all here as we celebrate Marguerite once again in San Francisco. In the Hindu lunar calendar, Marguerite is the 9th month, symbolizing a time for spiritual and cultural devotion, especially in southern India. This season, which falls from mid-December to mid-January, is filled with a spirit of bhakti and is marked by vibrant traditions of music and dance. Our Marguerite in San Francisco Music and Dance Festival is designed to bring the rich essence of the Marguerite season to the United States. This year, we continue our exploration of the 108 Divya Desams of Lord Vishnu, focusing on 30 more temples after covering 20 last year. Our heartfelt thanks go to Sri Chitravina Ravi Kiran Sir for sharing his profound work on kritis related to these sacred temples, and for allowing us to feature it in this season. Thank you, sir, for your invaluable support. The trivia segments for this season have been graciously contributed by Srimati Lavanya Surender, founder of Om LLC in Milwaukee, and will be presented by Pavitra Krishna Kumar, Apurva Shastri, Sumitra Suryamurthy, and students of Guru Srimati Swati Lakshmanan. Namaskaram. Today we are in the third week of the 5th Marguerite in San Francisco Festival by National Ethnic Arts. We are also towards the end of the year 2024. I hope you're enjoying the trivia segments and performance of artists across the globe. Today, let us explore Tiruchenkandrur. This Divya Desam is situated 6 miles east of Thiruvaranmilai. This temple, also known as Perumal Temple or Vishnu Temple, is said to have been developed by Dharma, one of the Panchapandavas, who contributed to his construction and performed spiritual works to seek redemption. Here, the Lord appeared in the form of Mohini to save Lord Shiva from the demon Padmasuran, who had a boon that anyone he touched would turn to ash. When Mohini lured him to take an oil bath, he touched his own head and turned to ash, saving Lord Shiva. Imayavarappan, the presiding deity, is a Nindra Tirukolam and faces west. The name Imayavarappan reflects the Lord as the father figure, honoring the concept of equality between Shiva and Vishnu. And a large Shiva temple nearby reinforces this unity. Dharma, feeling guilt for deceiving Dronacharya in the Mahabharata, worked in this temple to seek atonement. The Moolavir is Imayavarappan in Nindra Tirukolam facing west, Pratyaksham for Lord Shiva, Rudran. The Tayar is Sengamala Valli Tayar. Regular festivals and special events celebrate the historical significance and divine attributes of Imayavarappan and Sengamala Valli Tayar. The temple has Jagat Jyoti Vimanam with Sangha Pushkarani and Tiruchitraru. The 11 Pasurams were sung by Nammalvar. With that, we conclude today's segment. Namaskar. शरणं इभयवर्गधिपतिये शरणं इभयवर्गधिपतिये शरणं इभयवर्गधिपतिये शरणं इभयवर्गधिपतिये शरणं இமை பொழுதும் எனை கேட்டகலாயிஷையே இமயவர் கதிபதியே சரணம் இமை பொழுதும் எனை கேட்டகலாயிஷையே இமயவர் கதிபதியே ரமய பிரியாதய
உனதுயிர் ரமய பிரியாத சுமையற்றவனே உமை சோதரனே இமயவர் கதிபதியே சரணம் இமை பொழுதும் எனை வீட்டகல இசையே இமயவர் கதிபதியே குரு துரோகம் செய்து விருகோதரனுடன் பெரும் துரோணரை வதைத்து வருந்திய குரு துரோகம் செய்து விருகோதரனுடன் பெரும் துரோணரை வதைத்து வருந்திய தருமன் உதை தேடி தருமன் உதை தேடி திருச்சிற்றாற்றில் அருள் பெறவிலையார விசசி முதலோர் தருமன் உதை தேடி திருச்சிற்றாற்றில் அருள் பெறவிலையார விசசி முதலோர் கதிபதியே சரணம் இமை பொழுதும் எனை வீட்டகலாயிஷையே இமயவர் கதிபதியே Now let's enjoy today's performances by Okay. Namaskaram everyone. My name is Aditya Narayanan, and I am a student of Srimati Kasturi Shokmar and Shri Shokmar Bhatt. Today I'll be accompanied on the Mridangam by Niranjan Ravichandran, who is a student of Shri Natarajan Srinivasan. So I'll be starting with Malmurugan, a Varnam composed in the Ragam Hindolam, set to Aitalam, composed by Tanjavur Shankarayar. na
na na na na na na na na na ra na ra na na ra na ra na tadari ri ra na 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 ra
The next song I'll be singing is Bantriti Kolu in the Ragam Hamsanadam, set to Deshai Taram, composed by Saint Tyagaraja. Tadari na 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 ana ana na na ra na 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 ana ra na na ra tadari na na ra 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 na 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 na
ததரி ரா நா நா ஆ நா ரா நா நா ததரி ரா நா ஆ ஆ நா ரா நா ஆ நா 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 ஆ ஆ ஆ ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೋಲುವಿಯ ವೈಯ ರಾಮ 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 ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೋಲು ವಿಯ 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 ವೈಯ ರಾಮ ಬಂಟು
ರೀತಿ ಕೋಲು ಬಿಯ ವೈಯ ರಾಮ
Rama Nama Mane Varagami Vi 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 Rama Nama Mane Rama Nama Mane Varagami Vi Rama Nama Mane Varagami Vi Rama Nama Mane Varagami Vi Rama Nama Mane Rama Nama Mane Varagami Vi 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 Rama Nama Mane Sani ni bamara manama mane ni bamava sani bani ri da sani ni baba sani ni bamara manama mane ni bani ni sani za ri za ri za sani ni bamara manama mane pani ni bama ma bani ni baba baba ma bani baba ma bani zani ni baba ma bani zani ri zani ni zari ri za 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 ni zari ri za sani zari ri za za ni zari zani zari za ni zari ma ma ri ri zani sari za ni zani bani ba zani ni ba mara mana ma ne ni bani ni ba ma bani ni ba ma bani zani ba ma ri ri zani ni za za ri ma ma ri ma ma ba ni za za ni za ri za ba ni ma ba ri ba ma ni ba za ni ri za ri ni za ri za 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 ni za ri za ni za ri za ni za ri za ni za ri za ni za za ni ri za za ni za ri ma ri za ni za za ma ri za za ri za ni za ri ni za ba ni ma ba ma ni za ni za ri za ri ma ma ri ma ri za za ri za ni za ni ba ni ba ma ba ni za ni ni ba ma ra ma na ma ne ni ba ba ni ba ba ma ba ni ba ba ma ba ni ba ba ma ba ni ba ma ba ni ba ma ba ni za ni ba ma ba ni ba ma ba ma ri ma ba ma ba ni ba ni za ni ba ma ba ma ri ma ri za za ni za ri za ri za za ri za ri ma ri za ni ba ni za ni za ri ma ri ma ba ma ba ni ba ma ba ni ba ma ba ni ba ma ni ba ba ma ri ma ba ma ri ni ba ma ri za za ni ba ma ba ni ba ma ri za ni za ri za ri ma ba ma ba ni za ri ni za ba ni ma ba ri ma ba ma ba ni za ni za ri za za ni za ri za sa ni za ri za ni za ri za ni za ri za ni za ri za za ni za ni ri za ni za ri ma ri za ni sa ri ma ma ri za ni za ri za ni za ri ni za ni ri za ni za ri ma ri za ni ba ba ri ma ba za za ba ni ma ma ba ri ma ba ni za ni ba ni ma ba ri ma za ri ni za ri sa ri ma ba ba ni za ni za ri sa ri ma ri za ni ba sa ni ba ma ri za ni
zari sari ma ri ma ba ni za ni zari sari ma ni ri za sa ni ba pa ma ri za sari ri ma ba ni ni za zari zari ri ma ri za ni ba sa ni ba ma ba ni zari za ni zari ri za ni zari ri za ni sari ri za ni za ni ba ni zari ri za ni ni za ri ba ni za ma ba ni ri ri ma ba ni ba ni za ba ni za ri ma ni ri za ni za ri za ma ri za ri ma ri za ni za ri za ni ba ni za ni za ba ni ba ni ma ba ni za ri za ni za ri za ni za ni ba ni ni za ni ba ri ma ba ni za ri za ni sa ni ri za ni ba ni ba sa ni ba ma ni za ni ba ri za ni ba ma ni za ni ri za ni ri za ni ba ni ba sa ni ba ma ni ni za ni ba ri za ni ba ma sa ni ba ma ri za ri ma ba ri ma ba ni 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 za ni za sa ri ma ri ma ba ni ba ni za ri ma ni za ni ri za ni sa ni ri za ni ba ni ba sa ni ba ma ni ri za ni za ri za sa ni ba ni sa ni ba ma ra ma na ma ne The next song I'll be singing is Man Mariga in the Ragam Vasanta, set to Artharam, composed by Shipamanashwan. Shipamanashwan, yeah. Ra na na la ra ri la ta da ri na 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 la na 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 da da di 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 na 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 na
மால்மருக ஷண்முக மால்மருக ஷண்முக முருக குஹ 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 மால்மருக ஷண்முக நான் மறை சார நான் மறை சார ஓம்கார ஸ்வரூப 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 மமயில் வாஹனே சுவாமி பிரதாப 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 மால்மருக ஷண்முக முருக குஹ மால்மருக ஷண்முக வெள்ளிமலை நாதன் வெள்ளிமலை நாதன் கௌரி பாலா 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 வேறு துணை காணேன் வந்தனையாலாய் வெள்ளிமலை நாதன் கௌரி பாலா வேறு துணை காணேன் வந்தனையாலாய் வள்ளி தெய்வானை வள்ளி தெய்வானை மணால தயாள 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 வணங்கும் ராமதாசன் தலையணிந்தாள 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 மால்மருக ஷண்முக முருக குஹ மால்மருக ஷண்முக
The next song I'll be singing is Sukhi Avaro in the Ragam Kannada, set to Ratakala Aitalam, composed by Saint Tyagaraja. Tadari na 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 tadarala na tadari na 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 na
ரரி நன ಸುಖಿಯವರೋ ಓ ರಾಮ ನಾಮ ಸುಖಿಯವರೋ ಓ ರಾಮ ನಾಮ ಸುಖಿಯವರೋ
ಸುಮುಗಿ ಎವರೋ ಅಖಿಲ ಸಾರ ಮಗು 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 ತಾರಕನ ಅಖಿಲ ಸಾರ ಮಗು ತಾರಕನ ಸುಖಿ ಯೌವರೋ ರಾಮ ನಾಮ ಸುಖಿ ಯೌವರೋ ಓ ಸತ್ಯಮೂತ ಪಗ ಸಕಲ ಲೋಗು ಲಘು 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 ಮೃತ್ಯುಡೈ ದೈವ ವೇದ ಮುಲೇಗ ಮೃತ್ಯುಡೈ ದೈವ ವೇದ ಮುಲೇಗ ನಿತ್ಯಮೈನ ಅಸೂಸ್ವರ ಪುಗ ನಾಮುತೋ 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 ನಿತ್ಯಮೈನ ಸ್ವರ ಪುಗ ನಾಮುತೋ ನಿತ್ಯಮೈನ ಆಸು ಸ್ವರ ಪುಗ ನಾಮುತೋ ನಿತ್ಯಮೈನ ಅಸು ಸ್ವರ ನಿತ್ಯಮೈನ ಸ್ವರ ಪುಗ ನಾಮುತೋ ನಿತ್ಯಮೈನ ಸ್ವರ ಪುಗ ನಾಮುತೋ ನಿತ್ಯಮೈನ ಸ್ವರ ಪುಗ ನಾಮುತೋ ನಿತ್ಯಮೈನ ಸ್ವರ
नित्यमयी न सुस्वर पुगाना मुदो नित्यमयी न सुस्वर नित्यमयी न सुस्वर पुगाना मुक्तो नित्यमयी न सुस्वर नित्यमयी न सुस्वर पुगाना मुक्तो नित्यमयी पुगाना मुदो नित्यमयी न निपमग नित्यमयी न मदनी सा गमदनी रि गमद नित्यमयी मदनी पम गम मदनी रि स प प स प प म प म नित्यमयी न दनी सा स स मदनी सा स स ग ग मदनी रि स स द दनी स रि मदनी मदनी दनी सरि गरी रि स दनी रि स ब स ब म पनि ग म पनि प म ग दनी प म प नित्यमयी न रि स स स स रि स स स स स रि स स स रि ग रि रि स स स स नि द नि स रि प रि ग म म ग म द द मदनी नि दनि द स नि स रि ग रि रि स स स स म ग स स द द नि स रि म द नि स द द नि स रि रि स रि रि नि स रि रि द नि स रि रि म द नि स रि ग ग म रि रि स स स द म द नि द नि स नि स प प नित्यमयी न नि प प प प म प ग ग म द द म द नि नि द नि स द द नि स रि 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 स रि रि प प प म प ग म द नि स रि ग ग म रि रि स स द म द नि स ग म द नि रि ग म द द नि प म नित्यमयी न द नि स रि
madani sa ga madani sani ni ba ma nitya mai na dani sari sa sa madani sani ni ga madani ba ba ma badani ba ma ga madani ba ma ba ma nitya mai na dani sari ga madani sari ga madani sa ri sa sa sani ni ba ma ba nitya mai ni da da ni za 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 da ni za ri za za da 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 ma da ni da ni za za ri ri za ba ba ma ba ga 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 ma da da ma da ni da da ni za za ni za ri ri za ri ga ga ma ri 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 za za da da ni za ri 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 za ri 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 za ri ri za ri ga ga ma ri ri za 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 da 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 ma da ni da ni za sa za ni za ri 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 za ri ba ga ga ma ni ri za za da ma da ni pa ma ga ma da ni ba 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 ma ga ma nitya mai na sa za ri ri za 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 da 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 ni za ri 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 za za ri 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 za za ri 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 za ri ri pa ma ba ba ri za ri 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 pa ma ba ma ga ma da za ri za ri 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 za za ri ri za za ri ri za ri ga ma ba ri 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 za 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 ma ga za za da ma da ni za ri za ri ga ma ri ri za za da ma da ni ba ma ga ma da ni ba ma ga ma da ni za ri za ba ma ba da ni ba ma ga ma ba ma nitya mai ni pa ba ba ni pa ba ba ma ma da ni ba ma ga ga ma da ma da ni da ni za ni za ri ga ma ri za za da ma da ni ba ma ga ga ma da ma da ni da ni za za ri za ba ma ga ma da ni pa pa da ni pa ma ga ma da ni pa ma ga ma pa ma ga ga ma da ma da ni da ni za ri ga ma ri za za da ma da ni ba ma ga ma da ni ba ma ga ma pa ma ga ga ma da ni da ni za ri ba ga ma ri za da ma da ni ba ma ga ma da ni ba da ni pa ma ga ma da ni ba ma ga ma da ni za ri za ba da ba ma pa ma ga ma da ni da ni za ri za ni ba ma ga ma ma ga ma da ni ba ma ga ma da ni ba ma ga ma da ni ba sa ni ba ma ga ma ri pa ma pa ma ga ma ri za za ri pa ma ga ma da pa ma ga ma da ma da ni ba ni ba ma pa ma ga ma pa ma ga ma sa ga ma ma da ni ba ma ga ma ri pa sa pa ma ga ma pa ma pa da ni ba ma ga ga ma da ma da ma da ga ma da ri ga ma da sa ri pa ga ma da ni ma da ni ga ma da ni ri sa da da ni da ri za za ri za ri ba ga ma ri za da ma da ni za sa ri ga ma ri za ri za ba ma ga ma da ma da ni za ri za ri ga ma ri za da ma da ni za ni sa ri za ga ma ri sa ni ri pa ma da ni sa ga ma ri za ni pa ma da ni sa ga ma ri za ni pa ma da ni za ga ma ri za ri ga ma ri za ni ri sa ni pa ma da ni za ga ma ri za ni ri sa ni pa ga ma ri za ri ga ma da ni za sa ri ma da ni pa ma ga ma da ni za ri za ga ma ri sa ni pa ma da ni sa ga ma ri sa ni pa
ri ga ga ma da ni da ni sa sa ri ga ma da ni da ni sa sa ri ga ma da ni da ni sa sa ri ga ma da ri ga ma ga sa ri ga ma da ri ga ma da ni ma ga ri sa da ma da ni ba ma ga ga ma da ma da ni da ni za ni za ri ga ma ri za ni za ga ma ri sa ni pa ma da ni sa ga ma ri sa ni pa ma da ni sa ga ma ri sa ni pa ma da ni sa ga ma ri za ni ga ma ri za ni sa ni pa ma da ni sa ga ma ri za ni sa ni pa ga ma ri za ni sa ri ga ma da ni da ni sa ri ga ma da ni da ni sa ri ga ma da ni da ni sa ri ga ma da ri ga ma ga ri ga ma da ri ga ma da ni ba ri ga ma da ri ga ma da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma da ni sa ga ma ri sa ni pa ma da ni sa ga ma ri sa ni pa ma da ni sa ga ma ri sa ni da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma da ni sa ga ma ri sa ni pa ma nityamai na
The last song I'll be singing today is Tungati Virajam. It's a Ragamalika in Ragams Sarga Bhairavi and Ahid Bhairavi, set to Aitam, composed by Sri Kamalesha Vittaladasa. And Zansin Raghavendra. Tungati Ravirajam, Tungati Ravirajam, Bhajamana Raghavendra, Raghavendra Yadirajam, Bhajamana Tungati Ravirajam, Bhajamana Raghavendra Yadirajam, Bhajamana Tungati Ravirajam, Bhajamana Raghavendra Yadirajam, Bhajamana Tungati Ravirajam, Bhajamana Raghavendra Yadirajam, Bhajamana Tungati Ravirajam, Bhajamana. Karadrita Danda, Karadrita Danda, Kamandalumalam, 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 Suruchira Chelam, Dridamani Malam, Suruchira Chelam, Dridamani Malam, Raghavendra, Raghavendra Yadirajam, Bhajamana Raghavendra Yadirajam, Bhajamana Raghavendra Yadirajam, Bhajamana Tungati Ravirajam, Bhajamana Raghavendra Yadirajam, Bhajamana Tungati Ravirajam, Bhajamana. Mangalakara, Mangalakara Mantralaya Vasam, 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 Shringaranana, Shringaranana Vilasita Hasam, Shringaranana
बजमन विलसितहासं राघवेन्द्र राघवेन्द्र यदिराजं भजमन राघवेन्द्र यदिराजं भजमन राघवेन्द्र यदिराजं राघवेन्द्र यदिराजं भजमन राघवेन्द्र यदिराजं भजमन तुङ्गाधीरविराजं भजमन राघवेन्द्र यदिराजं भजमन तुङ्गाधीरविराजं भजमन Thank you all for listening, and I would really like to thank the Marguerite and San Francisco community, Marguerite and San Francisco community for this opportunity. I'd also like to thank Jennifer for accompanying me, Swati Auntie for hosting me, and the audio team for graciously supporting me. Thank you so much. Thank you to each artist for their stunning performances. We are delighted to present the Kala Prayatna Award to recognize your dedication to the arts and your exceptional presentation at the 5th Annual Marguerite in San Francisco. We look forward to seeing you all again tomorrow for more captivating performances and insightful trivia on the Divya Desams. This is Purvi Narayanan. Namaskaram. Thank you for joining us at the 5th Annual Marguerite in San Francisco Music and Dance Festival. We are thrilled to bring you the celebration of our rich cultural heritage through National Ethnic Arts. If you're enjoying our programs and want to support us, simply hit the link in the description to donate. Your contribution helps us continue bringing vibrant, high-quality performances to our community. Thank you for being a part of this journey. Namaskar.